ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони гиромӣ, дуконаҳои меҳрубон. мо имрӯз торт пухтан бачаҳо. духтараму бача калоним торт пухта. тамошои хуш ба ҳаматон. барои торт 6 дона туғ, 1 коса орд, 2 стакан шакар, боз чӣ буд, разрихлитил 1 пачка истифода мебарем. сафеди тухмро аз зардияш ҷудо карда лат мезанем бо миксер. 5 дақиқа бояд лат занем ки сафеди хушрӯ шавад. торт хушрӯ, воздушни хушрӯ мебиёд. беруни мо ҳам қа чашмоқак, борон, ҳаво шамол безеб ки шакар меандозем. бо миксер лат мезанем. разрихлителро меандозем. зарди тухмро низ ҳамроҳ мекунем. ордро меандозему бо миксер мумкин мешинад торт. бо лошками бо ягон чиз оҳиста оҳиста омехта мекунем. дар лали тафдон мерезем. дилакро истифода мебарем. қолаби дилак дилбарем. хамири омода кардаамонро мерезем. хоҳем 2 қисм мекунем, хоҳем 1 қисм. мо 2 қисм карданӣ будем. ин барои 2 қисм қабата боз гуфтем ки якита кунем кани чӣ қадар баланд мешавад. боз яъне инҷа пур нест. лали тафдони мо пур не, ози барам мекунад пур мешавад. ба духовка мегузорем. дар тафдон мегузорем 200 градус 25 минут. мана инҷо варам карда аз қолаби дил буромада истодааст. аз беруни духовка писарчам гирифтем видео. дар инҷо варам карда истодааст торти мо, бисквити мо. инҷо варам карда ҳамвор шуд. қариб ки аз лали тафдон буромада истодааст. сафедию зарди тухма ҷудо кунем. агар мехе бисквити мо хушрӯ мешавад, хушрӯ варам мекунад. ҳамина ба назар гиред. сафеди аввал ба ҳазур лат зада, шакар андохта ба ҳазур лат зада разрихлитла меандозем. баъд зардиашро ки андохтем оҳиста лат мезанем. миксера ваи пас бамондан дар кор. баъди орда андохтан дигар миксер истифода намебарем барои хушрӯ шуданаш.
سمیتانا با شکر همراه کرده مالیدیم. موافق طور میتوانید کلوبنیکا بنان را استفاده برید. ما که بازی карантин کجا بروندن ممکن نه، روغن سلیویشنی شکلاتنی استفاده بردیم برای آرایشش. این موافق طور بیسکویت غفصی خوشرو شد. بالاش به میوه چینیدن خوشرو میشد. تورت بهترین میشود دوستان عزیز. نشسته دیده خونین با انتظار بیا بیا با پیش منی زار غم گذار بیا. چرا نمیشنوی گریه های قلب مرا؟ بیا دوای دلی داغ و بیقرار بیا. چرا نمیشنوی گریه های قلب مرا؟ بیا دوای دلی داغ و بیقرار بیا. با دلی خمار بیا. دو چشم برا همو دایم در انتظار تویم. هوای صبر کجا یار گل ازار بیا. صدای ناله زارم با آسمان پیچید. بسانی نور با این چشم عشق بار بیا. صدای ناله زارم با آسمان پیچید. بسانی نور با این چشم عشق بار بیا. نشسته دیده خونین با انتظار بیا بیا با پیش منی زار غم گذار بیا. چرا نمیشنوی گریه های قلب مرا؟ بیا دوای دلی داغ و بیقرار بیا. با دلی خمار بیا. سمیتانه ما اما مایدچه هاش که بود فقط بالاش برسید، دو اطرافش به نرسید. برای همین خواهد برای کودک ها می شود. گفتم خیلی آرایش دادیم. امروز کودک ها در خانه زیق نشن. گفتم خیلی تورت کردیم. بازی می خورند کودک ها. نشسته دیده خونین با انتظار بیا بیا با پیش منی زار غم گذار بیا. چرا نمیشنوی گریه های قلب مرا؟ بیا دوای دلی داغ و بیقرار بیا. چرا دوستان عزیز، رحمت برای تماشا با ما باشید و با کانال مادر تدریس دارما ابونه شدن را فراموش نکنید. رحمت که ما رو دستگیری میکنید.